A few moments later. Dali, umanta. Ito to, Papa. Nakunsa na si Papa, be. Dili, magdagan, ha? Wow! What? Ito si Papa dito, ah. Nagtrabaho. Hiwi man ang imuhang diaper, day. What's that, day? No. Don't go there. Okay, move. Oh, pakilid naman ka kayo. Baliktad mo na imong slipper, be. Taro nga sa ang slipper, be. Unsa naman ka, oy. Taro nga ang slipper. Mura mata, ani. Kasabot. Hi. Asa man ka diri ra, oh. Tara si Papa, oh. Diri naman agi. No, 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 no. Stacy, diri agi, oh. Diri agi. Uy, nanguha si Papag bayabas. Mag-eat ka bayabas, be? Wow, eat. Kasi butod. Burus pod na pod. Butod ka dyan. Tingkit. Bite na, bite. Asa taagi? Diha ra taagi. Kusina ra taagi. Dili. Dito ra takad. Kuan man diri, ah. Uy, daghan po doog. Bayabas. Bi, diri ra ta, bi. Hilaw pa man eh. Ay, anagay uban og gikit-kit na. Oy. Hinog na mo ni. Murag hilaw ba? Hinog na pa. Maga nga. Ayun ba? No. Okay. Bido,